நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. കാളക്കുട്ടി എന്ന വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധിച്ചവർ ഭൂരിപക്ഷമാണ്. മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ചവർ ഭൂരിപക്ഷമാണ്. മോശയ്ക്ക് വിരോധமாக பேசினவர்கள் அதிகபட்சமாயிருந்தார்கள். നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും യോശുവ അതിനകത്തേക്ക് വീണുപോയില്ല. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. We declare glorious New Year wishes to all in behalf of Christ Generation Ministries. கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரியின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் மகிமையான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 2025 we enter into the glorious realm. இந்த 2025 ஆண்டு நம் மகிமையான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள்ள பிரவேசித்திருக்கிறோம். Now we declare our prophetical and promise word for 2025. இப்பொழுது நாம் 2025 ஆண்டுக்கான தீர்க்க தரிசன வாக்குத்தத்த வார்த்தையை நாம் உங்களிடத்தில் அறிக்கை பண்ண போகிறோம். 2025 the realm of great expansion through inheritance. നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. நம்மை அற்புத விதமாக வழி நடத்துகிற கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திലുള്ള அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். നമ്മളെ പരിപൂർണമായി പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പിതാവ് നമ്മളെ അതിശയകരമായിട്ട് നമ്മളെ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങും. നമ്മை പരിപൂർണமாக പിതാവിനുடைய കരത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുത്തോമാനാൽ അവർ നമ്മை அதிசய விதமாக വഴി നടത്തുവാർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു വന്നത് മോശയുടെ മരണശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവാം ദൈവം യഹോവയാം ദൈവം യോശുവയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ്. கடந்த நாட்களில் நாம் சிந்தித்து வந்தது மோசேயினுடைய மரணத்துக்கு பின்பதாக பிதாவாகிய தேவன் ஏன் யோசுவாவை தெரிந்து கொண்டார் என்பதுதான். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു. യാത്രാകം പുസ്തകം 33 அதிகாரத்தில் நாம் கடந்த நாட்களில் சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம். അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായം 11 വാക്യത്തിനകത്ത് ഒരു സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ യഹോവ മോശയോട് സംസാരിച്ചു. அங்கே 33 அதிகாரம் 11 வசனத்திலே நாம் இவ்விதமாக பார்த்தோம். ஒரு சிநேகிதனோடு பேசுவது போல கர்த்தர் மோசேயோடு முகாமுகமாக பேசினார் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ, അപ്പ അങ്ങ് എന്നോട് മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കണം. இது கேட்கும் போது நீங்களும் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க, அப்பா நீர் என்னிடத்திலே முகாமுகமாய் பேச வேண்டுமே என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു ആമേൻ പിന്നെ അവൻ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്ന്. ஆனால் அடுத்த வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, பின்பு அவன் பாளையத்துக்கு திரும்பினான் என்று சொல்லி. സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തും മേഘസ്തംഭം ഇറങ്ങിയെടുത്ത് ദൈവം സംസാരിച്ച ഇടത്ത് നിന്ന് മോശ അവിടുന്ന് പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே கர்த்தர் முகாமுகமாக பேசின இடத்திலே அந்த இடத்தை விட்டு பாளையத்துக்கு திரும்பி வந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ മേഘസ്തംഭം ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய ஒரு விசேஷ காரியம் அந்த இடத்தில் மேகஸ்தம்பம் இறங்கின இடம். ഒരു സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ യഹോവ മോശയോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ച സ്ഥലമാണ്. ഒരു സ്നേഹിതനിടത്തിൽ പേசுவது போல கர்த்தர் மோசேயோடு முகாமுகமாக பேசின இடம். ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായം അതിന്റെ 7ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് മോശ കൂടാരമെടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് പാളയത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്തടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
யாத்ராகமம் புத்தகம் 33வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, மோசே கூடாரத்தை பெயர்த்து அதை பாளையத்துக்கு புறம்பே தூரத்திலே போட்டான் என்று சொல்லி. ദൂരത്തിലടിച്ച സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് മോശ എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. அப்போ தூரத்திலே போட்ட தன்னுடைய கூடாரத்தை விட்டு மோசே திரும்பி பாளையத்துக்கு வந்து விடுகிறார். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം പറയുന്നു, ஆனால் யாத்ராகமம் புத்தகம் 33வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி விதமாக சொல்கிறது, മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായ നൂന്റെ പുത്രനായ യോശുവ എന്ന ബാല്യക്കാരനോ കൂടാരത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ നിന്നുവെന്ന്. ആമേൻ. നൂനിൻ കുമാരനാകിയ യോസുവ എന്നും അവനുடைய പണിവിടയക്കാരനാകിയ വാലിബൻ ആസരിപ്പ് കൂടാരത്തെ വിട്ടുപിരിയാതിരുന്നാൻ എന്ന്. നോക്കിയേ, ആ മേഘസ്തംഭം ഇറങ്ങിയെടുത്ത് യഹോവ അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചെടുത്തുനിന്ന് മോശ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടും യോശുവ എന്ന ബാല്യക്കാരൻ, യോശുവ എന്ന ആ യൗവന പ്രായക്കാരൻ ആ സാന്നിധ്യത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. மோசேயிடத்திலே கர்த்தர் முகாமுகமாக பேசினதான அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு மோசே பாளையத்துக்கு திரும்பி வந்த போதும், ஆமென், நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னதான் அந்த வாலிபன் அவன் அந்த பிரசன்னத்தை விட்டு பிரியாமல் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலேயே இருந்தான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. അപ്പോൾ യോശുവയുടെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിച്ച, സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോശുവ. அப்போ யோசுவாவனுடைய வாலிப நாட்களிலேயே பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்த, பிரசன்னத்துக்காக ஆர்வம் உள்ள ஒரு மனுஷனாக தான் யோசுவா இருக்கிறார். സാന്നിധ്യത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മോശ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടും യോശുവയെ കുറിച്ച് പറയുക, യോശുവ ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തു തന്നെ ആ കൂടാരത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഇരുന്നുവെന്ന്. பிரசன்னத்தை அனுபவித்த மோசே கூட பாளையத்துக்கு திரும்பி வந்தான் என்று சொல்லப்படும் போதும் யோசுவா அந்த பிரசன்னத்தை விட்டு பிரியாமல் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்திலேயே இருந்தான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കേ, അവന്റെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ അവന്റെ യങ് ഏജിനകത്ത് സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യോശുവ. கவனிங்க, அவனுடைய வாலிப நாட்களில், வாலிப வயதிலேயே பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் இந்த யோசுவா. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇതാണ്, ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. நாம் கடந்த நாட்களில் சிந்தித்த விஷயம் இதுவே. கர்த்தர் ஒரு நபரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு விசேஷித்த காரியம் இருக்கும். യോശുവയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോശുവയിലുള്ള വ്യത്യസ്തത ഇതായിരുന്നു. യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ യങ് ഏജിൽ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. മോശ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ആ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടും ആ കൂടാരത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോശുവ. யோசுவாவை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்வதற்கான காரணம் இதுவே. அந்த வாலிபன் தேவ பிரசன்னத்தை விட்டு பிரியாமல் இருக்கிறவனாக. அம்மேன், பாருங்க, அந்த இடத்துல மோசே கூட தான் திரும்பி பாளையத்துக்கு போகும்போது இந்த தெய்வ பிரசன்னத்தை விட்டு பிரியாமல் இருந்த ஒரு நபராக தான் யோசுவாவை இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി ദൈവം ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇതാ, ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന സമയത്തും കാടിനകത്തും ദാവീദ് ദൈവത്തെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. இதுபோலவே தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு தேர்தல் ஏன் வந்தது என்று கேட்டால், அந்த மனுஷன் காடுகளில் ஆடுகளை மேய்க்கிற ஒரு மேய்ப்பனாக இருக்கிற நாட்களிலும் கூட கர்த்தரை தொழுது கொள்கிற, கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஒரு இதயமுடையவனாக அவன் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். യോശുവയുടെ ലൈഫ് നോക്കിയാലും ദാവീദിന്റെ ലൈഫ് നോക്കിയാലും യൗവന പ്രായത്തിലാണ് ഇവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആമേൻ. யோசுவாவினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தாலும் தாவீதுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தாலும் எல்லாம் தங்களுடைய வாலிப வயதிலே தான் இவர்கள் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிப்பதும் ആരാധിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ பார்க்கிறோம். ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന യൗവനക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ, നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വെക്കും.
எங்களை கவனிக்கிறதான ஒவ்வொரு வாலிபர்கள் ஒவ்வொரு நபர்களையும் பார்த்து நாங்கள் சொல்கிறோம், இந்த நாட்களில், இந்த வயதில், இந்த காலத்தில் நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு இதயம் உண்டானால், தேவனை பணிந்து கொள்கிற அவருடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிற ஒரு இதயம் உடையவர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாகவே உங்களோட வாழ்க்கையில் சில தெரிந்து கொள்கிற அனுபவங்கள் வெளிப்பட்டு வரும். ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിപൂർണമായി കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ഈ സമയത്തിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ അധികമായി അനുഭവിക്കുവാൻ, അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ എൻ്റെ മേൽ അങ്ങ് കൃപ പകരണമേ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും. ஆமென். இன்னைக்கு இந்த வசனத்துக்கு முன்பதாக உங்களை பரிபூர்ணமாக ஒப்பு கொடுத்துக்கொண்டு, அப்பா இன்றைக்கு உம்முடைய பிரசன்னத்தை அதிகமாக அனுபவிக்கும்படியாக, அப்பா இந்த நாளில் உம்மை அதிகமாக ஆராதிக்கும்படியாக என்னுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்க முடியும்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യോശുവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, തന്റെ ലീഡറായ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് യോശുവ. யோசுவாவினுடைய அடுத்த ஒரு குணம் என்னவென்றால், தன்னுடைய தலைவராய் இருக்கிற மோசேக்கு விரோதமாக ஒரு வார்த்தையும் கூட பேசாத ஒரு நபராக தான் இந்த யோசுவா இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். പലരും മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും യോശുവ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. பல நபர்களும் மோசேக்கு விரோதமாக பல காரியங்கள் பேசும்போதும் யோசுவா மோசேக்கு விரோதமாக ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും തൻ്റെ ലീഡറിനെതിരെ നെഗറ്റീവായി ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. இதனுடைய காரணம் என்னன்னு தெரியுமா? மெய்யாக தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கிற ஒரு நபர், மெய்யாகவே தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிற ஒரு நபர், தனக்கு மேலாக இருக்கிற அவைக்குரிய அதிகாரிகளை ஒருபோதும் குறை சொல்ல, குற்றம் சொல்ல அவன் വിരുമ്പുവതില്ലേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது நாங்கள் ஆவியிலே பார்க்கிறோம், கர்த்தருடைய பெரிதான தெரிந்து கொள்ளுதல் உள்ள நபர்கள் இன்றைக்கு எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. യോശുവയുടെ മേലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ, അവരെ കനാനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് യോശുവയുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നത്. யோசுவாவின் மீதுள்ள அழைப்பு என்று சொல்வது சாதாரணமான ஒரு அழைப்பல்ல. லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை கனானுக்குள்ளாக பிரவேசிக்க பண்ணுவதான ஒரு தெய்வீகமான அழைப்பு யோசுவா மேல இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ഇതുപോലെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളതല്ല, അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ സാധാരണமான அழைப்பல்ல, அசாதாரணமான அழைப்புள்ள நபர்கள் இன்றைக்கு எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിക്കുന്ന ചിലർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிற சில நபர்கள் எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. എന്റെ ലീഡേഴ്സിനെതിരെ, പാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ നെഗറ്റീവായി സംസാരിക്കാത്ത, വിരോധമായി സംസാരിക്കാത്ത ചിലർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. உங்களுடைய தலைவர்களுக்கு விரோதமாக, பாஸ்டர்ஸ்க்கு விரோதமாக தவறான வார்த்தைகள் பேசாதவர்கள் ஆகின நபர்களை நாங்கள் இதுக்குள்ளே கவனிக்கிறோம். നിങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ജോഷുവ ജനറേഷൻ ആണ്. உங்களை பார்த்து நாங்கள் இன்றைக்கு அழைக்கிறோம், நீங்கள் ஒரு யோசுவாவினுடைய தலைமுறை. യോശുവയുടെ മേൽ വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ ഒരു വലിയ സെലക്ഷൻ, വലിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. யோசுவாவின் மேல் வந்தது போல் ஒரு பெரிய செலக்ஷன் உங்கள் மேல் கர்த்தர் പകർന്നിരിக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 33 വേഴ്സ് 11 നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ. ബാല്യക്കാരനായ യോശുവ കൂടാരത്തെ വിട്ടുപിരിയാതിരുന്നു. ആമേൻ. யாத்திராகம் 33:11 வசனம் ஒன்று கவனித்துக் கொள்ளுங்க. அந்த யோசுவா என்றதான வாலிபன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்தான். ഹല്ലേലൂയ. ആ സാന്നിധ്യത്തെ വിട്ടു പിരിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട്, ആ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിച്ച് അതിനകത്തു തന്നെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട്, ആ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കുമില്ലാത്ത, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളിൽ ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത വലിയൊരു പൊസിഷൻ യോശുവയുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു. அந்த பிரசன்னத்தை விட்டு பிரியாமல் இருந்ததனால, அந்த பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் யாருக்கும் வராததான பெரிய வாய்ப்பு, பதவி, ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாமல் இருந்த யோசுவாவின் மீது வந்தது. യോശുവയെ നോക്കിയാണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യഹോവ പറയുന്നത്, ഇന്ന് ഞാൻ മിസ്രൈമിന്റെ നിന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്. அந்த யோசுவாவை பார்த்துதான் நம்ம பார்த்தது போல யோசுவாவின் புத்தகம் 5வது அதிகாரம் 9வது
வசனத்திலே இன்று எகிப்தியருடைய நிந்தை நான் உங்கள் மேல் நின்று புரட்டி போட்டேன் என்று சொல்லி വാർത്ത சொல்லപ്പെട്ടது. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുന്ന യൗവനക്കാർ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിക്കാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം, കർത്താവിന്റെ നിയോഗം അതിവേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. இன்றைக்கு உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொரு நபர்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க. ஆமென். உங்களை முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்து விடுங்க. ஆமென். கர்த்தருடைய சில அழைப்புகள், அவருடைய சில தெரிந்து கொள்ளுதல் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நேராக இந்த நாளில் வெளிப்பட்டு வருகிறது. യോശുവ കേട്ട ഈ ദൈവശബ്ദം, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോശുവ കേട്ട ഈ ദൈവശബ്ദം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ വർഷം കേട്ടതല്ല, 2-ാമത്തെ വർഷമല്ല, 3-ാമത്തെ വർഷമല്ല, 40-ാമത്തെ വർഷമാണ് യോശുവ ഈ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ആമേൻ. യോശുവ കേട്ടതാണ് இந்த தேவசத்தம் எகிப்தை விட்டு அவர் வெளியேறி 1வது ஆண்டோ 2வது ஆண்டோ ஆமென் அல்ல கேட்கப்பட்டது. ஆமென். அவர்கள் இறங்கி 40 ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக கேட்டதான ഒരു സത്യം ഇതുവേ. ഹല്ലേലൂയ. മോശയോടല്ല ദൈവം അരുൾ ചെയ്തത് മിസ്രൈമിന്റെ നിന്ന ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ஆமென். மோசேயினிடத்திலே அல்ல கர்த்தர் இந்த வார்த்தை சொன்னது, எகிப்தினுடைய நிந்தையை நான் உங்கள் நடுவில் நின்று புரட்டி போட்டேன் என்றது. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നോക്കിയാൽ മോശയോടാണ് ദൈവം ഇത് അരുൾ ചെയ്യേണ്ടത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய மீட்பை சிந்தித்து பார்த்தால் மோசேயினிடத்திலே வேண்டும் இதை சொல்ல. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ വേണം ദൈവം ഇത് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്യാൻ. எகிப்தில் நின்று இறங்கின அடுத்த நாள் வேண்டும் மோசேயினிடத்திலே இந்த வார்த்தை சொல்ல. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മാസം ദൈവം ഇത് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു, മിസ്രൈമിന്റെ നിന്ന ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്. இல்லாவிட்டால் 1வது மாசம் இதை சொல்ல வேண்டுமாயிருந்தது, எகிப்தினுடைய நிந்தை உங்களிடத்தில் நின்று புரட்டி போட்டேன் என்று சொல்லி. ഫസ്റ്റ് മന്ത് പറഞ്ഞില്ല, ஆனால் முதல் மாதத்தில் சொல்லவில்லை. മോശയുടെ ഫസ്റ്റ് വർഷം, ആദ്യത്തെ വർഷം പറഞ്ഞില്ല. மோசேயினிடத்திலே 1வது ஆண்டு சொல்லவில்லை. 40 വർഷം മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മോശയോട് ദൈവം ഈ പദം പറഞ്ഞില്ല. മിസ്രൈമിന്റെ നിന്നെ ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ആലോചന ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. 40 ஆண்டுகள் வனாந்திரத்தில் இருக்கும் போதும் எகிப்தினுடைய நிந்தையை புரட்டி போட்டேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் மோசேயினிடத்திலே பேசவே இல்லை. 40ാമത്തെ വർഷം മോശയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് യോശുവയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് യോശുവയോടാണ് പറയുന്നത് മിസ്രൈമിന്റെ നിന്ന ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്. 40 ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக மோசேயினுடைய மரணத்துக்கு பின்பதாக கர்த்தர் யோசுவாவை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு பின்பதாக யோசுவாவை பார்த்துதான் இந்த வார்த்தை சொல்கிறது, எகிப்தினுடைய நிந்தையை நான் உங்கள் நடுவில் நின்று புரட்டி போட்டேன் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യോശുവയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. എന്താ? ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ വിട്ടുപിരിയാതെ നിന്ന യൗവനക്കാരൻ. ஆமென். யோசுவாவினுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலை ஆமென் நாம் இப்போது பார்த்தோம். ஆமென். அவனை பார்த்துதான் சொல்கிறது, எகிப்தினுடைய நிந்தை உங்கள் நடுவில் நின்று புரட்டி போட்டேன் என்று சொல்லி. തന്റെ ലീഡറിന് വിരോധമായി ഒരു വാക്കുപോലെ സംസാരിക്കാത്ത യോശുവയെ കുറിച്ച്, தன்னுடைய தலைவனுக்கு மேலாக ஒரு வார்த்தை கூட தவறாக பேசாத യോശുവാവിനിടത്തിലെ. കേൾക്കുന്ന യൗവനക്കാരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ കേൾക്കാത്ത ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ചില പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡുകൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நீங்கள் ஆமென் தெய்வ பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்து கர்த்தருடைய சத்தத்தை கவனிப்பீர்களானால் உங்களுடைய முற்பிதாக்கள் கேட்காததான சில வாக்குத்தத்தங்களை இந்த தலைமுறைகள் நீங்கள் கேட்பீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ചരിത്രം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചില പദവിയിലേക്ക് പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. சரித்திரம் ஞாபகத்துக்கு வைத்திருக்கிறது போலுள்ள விதத்தில் ஆமென் நீங்கள் சில தேவ சத்தங்களை கேட்க ஆரம்பிப்பீர்கள். ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ പല പാപത്തിനകത്ത് പെട്ടുപോയിട്ടും യോശുവ അതിനകത്തൊന്നും വീണുപോയില്ല. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பல பாவங்களுக்கு உட்பட்டு போன பின்பும் யோசுவா அதுக்குள்ள எதிலையுமே விழுந்து போகவில்லை. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളും അഹരോനും വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും യോശുവ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയില്ല. இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் ஆரோனும் விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணின போதும் யோசுவா அதுக்குள்ள உட்படவில்லை. ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കും വിരോധമായി അവർ പിറുപിറുത്തിട്ടും യോശുവ അതിനകത്ത് വീണുപോയില്ല. தேவனுக்கும் மோசேக்கும் விரோதமாக ஜனங்கள் முறுமுறுத்த போதும் யோசுவா அதிலே ஒன்றுமே விழுந்து போகவில்லை. പാപത്തിൽ വീണുപോയവർ ഭൂരിപക്ഷം ദൈവമക്കളെ. பாவத்தில் விழுந்து போனவர்கள் மிக அதிகமானவர்களாய் இருந்தது. அன்பானவர்களே, കാളക്കുട്ടി എന്ന വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധിച്ചവർ ഭൂരിപക്ഷമാ.
காளக்குட்டியை உண்டு பண்ணி விக்கிரகத்தை தொழுது கொண்டவர்கள் அதிகபட்சமாக இருந்தார்கள். മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ചവർ ഭൂരിപക്ഷമാണ്. மோசேக்கு விரோதமாக பேசினவர்கள் அதிகபட்சமாக இருந்தார்கள். എന്നാൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും യോശുവ അതിനകത്തേക്ക് വീണുപോയില്ല. നെഗറ്റീവാன സൈഡിலே ആമേൻ அதிகபட்சமான ஜனங்கள் இருந்த போதும் யோசுவா அதுக்குள் விழுந்து போகவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കി ഒരു അഡ്വൈസ് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഇன்றைக்கு உங்களை பார்த்து ஒரு அட்வைஸ் நாங்க சொல்லவா? കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ ദേശത്തിലുള്ളവരോ സഭയിലുള്ളവരോ എന്തു പാവം ചെയ്തട്ടെ, എന്തു നെഗറ്റീവായിട്ടും സംസാരിക്കട്ടെ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ, ஆமென். அன்பானவர்களை, இன்றைக்கு அன்பாக ஒரு வேண்டுகோள் உங்களிடத்தில் சொல்லவா? உங்களுடைய குடும்பத்தினர்களோ, உங்களுடைய சபைக்குரியவர்களோ, உங்களுடைய நண்பர்களோ எல்லாம் ஆமென் மற்றவர்களை குறித்து ஆமென் குறைவாக ஆமென் ஏதாவது பேசட்டும். ஆனால் நீங்கள் பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்து தனிப்பட்ட ஆமென் ஒரு நபராக நின்று கொண்டால் അവരുടെ മേൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യാഹുവേ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുവാൻ തുടങ്ങും. அவர்கள் மேல் இல்லாததான ஒரு அழைப்பு யாஹ்வே உங்கள் மேல பகிர ஆரம்பிக்கும். ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் இது சொல்லும் போதே சில தெரிந்து கொள்ளுதனுடைய உறுதிப்படுத்தல் ஆமென் இப்பொழுதே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது. ജനങ്ങളെ വഴി നടത്തുവാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോശുവയുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்துவதற்கான தெரிந்து கொள்ளுதல் யோசுவாவின் மீது வெளிப்பட்டது போலவே ഇതുപോലെ ചില ജനങ്ങളെ വഴി നടത്തുവാനുള്ള പാസ്റ്ററൽ അനോയിന്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இதுபோல சில ஜனங்களை வழி நடத்தக்கூடியதான சில தெரிந்து கொள்ளுதல் உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிறது. ചില പാസ്റ്ററൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സെലക്ഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. சில பாஸ்டரல் தெரிந்து கொள்ளுதல்கள், சில மெய்ப்பர்களுடைய ஊழிய தெரிந்து கொள்ளுதல்கள் உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிறது. പഞ്ചായത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ചില പൊസിഷനുകൾ, ചില മെമ്പർമാർ എന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. உங்களுடைய பஞ்சாயத்துகளை கட்டுப்படுத்த ஆளுகை செய்யக்கூடியதான சில மெம்பர்கள் என்றதான தெரிந்து கொள்ளுதல்கள் எல்லாம் உங்கள் மேல் வெளிப்பட போகிறது. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ചിലരുടെ മേൽ നിങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക. വ്യക്തിപരമായി നിന്നെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. ചില MLA പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எங்களை கேட்கிற ஒவ்வொரு நபர்களையும் பார்த்து நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம். ஆமென். உங்கள் மேல் சில பொசிஷன்கள், சில MLA பதவிகள் உங்களை தேடி வருகிறது. MP പൊസിഷൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. சில MP பதவிகள் உங்களை தேடி வருகிறது. അടുത്ത മിനിസ്റ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിതാവ് നിന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. அடுத்த ஒரு மினிஸ்டர் ஸ்தானத்துக்கு பிதாவானவர் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறார். ആമേൻ. അടുത്ത ഭരണത്തിലേക്ക് പിതാവ് നിങ്ങളെ കയറ്റാൻ പോകുകയാണ്. அடுத்த ஒரு ആളുകയ്ക്ക് പിതാവാനവർ ഉങ്ങളെ ഏറ്റ പോകുகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഇത് മനുഷ്യനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല, ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. മോശയ്ക്ക് ശേഷം യോശുവ മതിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. ஆமென். இது மோசே தெரிந்து கொண்டதல்ல, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தெரிந்து கொண்டதல்ல. மோசேக்கு பின்பதாக யோசுவா போதும் என்று சொல்லி கர்த்தர் நேரடியான ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதலை வைத்தார். ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ചില ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இப்படி கர்த்தருடைய நேரடியான சில அப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸ் உங்கள் மேல் வெளிப்பட போகிறது. ചില ദൈവിക സഭകളെ നയിക്കുവാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ சில പോകുകയാണ്. தெய்வீக சபைகளை நடத்தக்கூடியதான அப்பாயின்ட்மெண்ட் உங்கள் மேல் வெளிப்பட ചില போகிறது. പട്ടണങ്ങളെ വഴി നടത്തുവാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. சில பட்டணங்களை நடத்தக்கூடியதான அப்பாயின்ட்மெண்ட் உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிறது. ചില ദേശങ്ങളെ ഗ്രാമങ്ങളെ വഴി നടത്താനുള്ള പദവികൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. சில தேசங்களை கிராமங்களை நடத்தக்கூடியதான தெரிந்து கொள்ளுதல் உங்கள் மேல் ചില வெளிப்படுகிறது. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ നടത്തുവാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ, ചില സ്റ്റേറ്റുകളെ നടത്തുവാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ, ചില രാജ്യത്തെ നടത്തുവാനുള്ള കോളിംഗ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. சில டிஸ்ட்ரிக்ட்களை நடத்தக்கூடியதான ஆமென் அப்பாயின்ட்மெண்ட்கள், சில ஸ்டேட்ஸ் நடத்தக்கூடியதான அப்பாயின்ட்மெண்ட்கள், சில ராஜ்யங்களை ஆளுகை செய்யக்கூடியதான அப்பாயின்ட்மெண்ட்கள் உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ചില ജോഷുവ ജനറേഷൻ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു. நாங்கள் பார்க்கிறோம் சில ஜோஷுவா ஜெனரேஷன் இதுக்குள்ள இருந்து எழும்புறீங்க. Oh, you are the Joshua generation. ஓ, நீங்கள் தான் அந்த யோசுவா தலைமுறை. ദൈവത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെളിപ്പെട്ട ജോഷുവ ജനറേഷൻ നീയാണ്. கர்த்தரால் நேரடியான சில தெரிந்து கொள்ளுதல் நடக்கப்பட்ட யோசுவா தலைமுறை நீங்கள். ഒരു കാലത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ച നിന്നെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാതെ വിടത്തില്ല. ஒரு காலத்தில் தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்த ஆசித்த உங்களை ஆசீர்வதிக்காமல் கர்த்தர் விடுவதில்லை. അന്ന് വിതച്ചതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നഷ്ടമായി പോകത്തില്ല. அன்றைக்கு விதைத்தது எதுவுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நஷ்டமாக போவதில்லை. ഇന്ന് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നഷ്ടമായി പോകത്തില്ല. இன்றைக்கு கர்த்தருக்காக நிற்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒருபோதும் வீணாக போவதில்லை. ഇന്ന് സഭയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നിന്റെ ലൈഫിൽ നഷ്ടമായി പോകത്തില്ല. இன்றைக்கு சபைக்காக ஒத்துழைத்து நிற்கிறது எதுவுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வீணாக போவதில்லை. പാസ്റ്റിന് വിരോധമായി സംസാരിക്കാതെ, പാസ്റ്റിന്
പിശാചിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി പോകത്തില്ല. ஆமென். உங்களுடைய மெய்ப்பருக்கு விரோதமாக பேசாமல் மெய்ப்பனுக்கு சாதமாக நிற்பதிலே ஆமென் உங்களுக்கு சில பிரதிபலன்கள் வராமல் போவதில்லை. നീ പാസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ? நீங்கள் உங்களுடைய மெய்ப்பருக்கு சப்போர்ட்டிவாக நடக்கிற நபரா? അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സീസൺ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய சீசன் திறக்கப்படுகிறது. ജോഷുവ ജനറേഷൻ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സീസൺ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. யோசுவாவினுடைய தலைமுறையை உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய சீசன் திறக்க போகிறது. ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ യു ആർ എ ജോഷുവ ജനറേഷൻ. ഓ ക്രിസ്തുവിനുடைய தலைமுறையே நீங்கள் யோசுவாவினுடைய தலைமுறை. നിന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ലൈഫിനെ നീ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണോ? உங்களுடைய സഭയ്ക്കാக ആമേൻ உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் അർപ്പണിച്ച നബരാ? നിന്റെ പ്രൊമോഷൻ മറ്റു ജനങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ப்ரமோஷன் മറ്റു നബറുകൾ കാണാൻ പോകുகிறார். ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ലൈഫിനെ നീ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണോ? தேவராஜ்யத்துக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த நபரா நீங்க? നിന്റെ ഉയർച്ച ലോകം കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய உயர்வு உலகம் காண போகிறது. You are a Joshua generation. நீங்கள் யோசுவாவினுடைய தலைமுறை. ஹalleluya. இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு வாய் திறந்து சொல்ல முடியும், நான் ஒரு யோசுவாவினுடைய தலைமுறை, நான் சில பதவிகளுக்குள்ளாக இந்த நாளில் நுழைந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி? എത്രപേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരു ജോഷുവ ജനറേഷൻ, ഞാൻ ഈ പദവിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്? இந்த நாளில் எத்தனை பேர் ஒரு புது தீர்மானத்தோடு ஆமென் எழும்ப வாஞ்சிக்கிறீங்க? நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இனி ஒரு குறைவை அல்ல சொல்வது, கர்த்தர் என் மேல வைத்திருக்கிற திட்டத்துக்கு நேராக இந்த நாளில் நுழைகிறேன் என்று சொல்லி? എത്രപേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്റെ വാ കൊണ്ട് കുറവുകൾ പറയത്തില്ല, ദൈവം എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്ലാനുകളെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്? அப்படி சொன்னால் இந்த நேரத்தில் நாம் சேர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம். உங்க மேல இந்த நேரத்தில் ചില അപ്പോയിന്റുകൾ വെളിപ്പെട പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പിതാവിന്റെ ചില അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ, ചില സെലക്ഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. எங்களுடைய நல்ல பரலோக தகப்பனே, இந்த நேரத்தில் உடைய ஜனத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது பரலோக பிரசன்னம் இவர்களை ஆளுகை செய்யட்டும். கர்த்தாவே, ஒரு யோசுவாவை போல கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அநேகம் நபர்கள் இந்த நேரத்தில் எங்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்களே அப்பா. அப்பா, இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது சில தெரிந்து கொள்ளுதல் இவர்கள் மேல் வெளிப்படட்டும், சில சைனுகள் இவர்கள் மேல் வெளிப்பட்டு வரட்டும். கர்த்தாவே அப்பா, தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிற ஒரு தலைமுறையாக அப்பா, ஆவிக்குரிய அதிகாரிகளுக்கு விரோதமாக பேசாத ஒரு தலைமுறையாக இவர்களை மாற்றுங்க. இவர்கள் இதுவரை கண்டிடாத விதத்தில் ஒரு யோசுவா தலைமுறையாக எழும்புவார்களாக. இப்பொழுதே எங்களை கேட்கிற கர்த்தாவே, வினோத் என்றதான நபர் அவருடைய வாழ்க்கையில தனிமைப்பட்டு சிறுமைப்பட்டு இருக்கிற இடத்திலே இன்றைக்கு சில விடுதலைகளை செய்த கர்த்தருடைய ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு நேராக நீங்க எழும்புறீங்க. அல்லேலூயா. அப்பா, இவர்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கும் போது பெரிய விடுதலைகள் இன்றைக்கே இப்பொழுதே இவர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும். കർത്താവേ, ആമേൻ. ഇവർ നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നതല്ല, പിശാചിന്റെ ശബ്ദത്തെ അറിയിക്കുന്നവരല്ല. കർത്താവേ, ഇവർ പോസിറ്റീവ് പറയട്ടെ, ദൈവ ശബ്ദത്തെ അറിയിക്കട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലരെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്യുക, ചിലരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക, ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി കർത്താവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക, ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായി കർത്താവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക, ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായി പിതാവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക, ചിലരെ പാസ്റ്റർമാരായി ഇടയന്മാരായി കർത്താവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക, ചിലരെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായി പിതാവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു കോളിംഗ് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ചിലരുടെ മേൽ വരികയാ, ചില കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാ. ഓ, ചില പദവികൾ, പൊസിഷനുകൾ, ആമേൻ, നിങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. ചില രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന, ദേശത്തെ ഭരിക്കുന്ന, ആമേൻ, ജില്ലയെ ഭരിക്കുന്ന അധികാരം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ തരികയാ. ആമേൻ. ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ജയങ്ങൾ, അതിന്മേൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയും ജയവും തരികയാ. പിതാവേ, അത് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പ, ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു, മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നപ്പ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏരാളமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.